हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी एंड स्टडी। तो पिला माने प्लस टू सेकंड इयर फिजिक्स रो आमे गोटे नुआ यूनिट स्टार्ट करबा आज पिले ऑप्टिक्स। तो प्रथम रू मु पिले गोटे कथा कहि दउची जदि तमे सीरियसली प्रिपरेशन करिया पई चाहूचो फिजिक्स प्लस टू सेकंड इयर रो आम सहित जोड़ी ही परियो। मात्र पिले 400 टंका रे तमे कंप्लीट 1 इयर रो सब्सक्रिप्शन पाई परियो आउ फुल कोर्स पिले तमे पाई परियो। जाई कि पिले डाउनलोड करिवो स्टडी एंड स्टडी एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर रे सोर्स लिखि दबो स्टडी एंड स्टडी देले एई लोगोटा थिबो हमर पिले एप्लीकेशन आसीजिवो। मु लिंक भी देई देई पिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जाई कि पिले डाउनलोड करि साला परे एप्लीकेशन को डाउनलोड करि साला परे तमे तमर ना बसैबो ना बसै साला परे कि तळे पिले एठी मारिबो होम लेखा आस्थिबो बेचेस लेखा आइथिबो तार डाण पटकू पिले स्टोर लेखा आस्थिबो ठीक अछि। तो स्टोर रे जेकी क्लिक करिवो स्टोर रे क्लिक कले पिले एई पेज टा आसीजिवो मु मोबाइल स्क्रीनशॉट करके ही देइछि पूरा ऊपर देखियो पिले लेखा आइथिबो प्लस टू सेकंड इयर फिजिक्स 499 टंका मात्र पिले शो करथुबो गोटे वर्ष पाई। तो क्लिक कर सारा पर पिले ସେଇଠି ଆମର ଆସିଯିବ ଏଇଠି ଓଭରଭ୍ୟू ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଏଇ ପେଜଟା ପିଲେ ଖୋଲିଯିବ। ଓଭରଭ୍ୟू ତା ଡାହାଣ ପଟେ ପିଲେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତମେ ଯାଇକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପିଲେ ସବୁ ପିଡିଏଫ୍ ନୋଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପାଇପାରିବ। ଏଇଠି ତମ ପିଲେ ସବୁ ଲକ୍ ହେଇକି ଥିବ ସବୁ ପିଲେ ଲକ୍ ହେଇକି ଥିବ ଅଳ୍ପ କିଛି ଫ୍ରି ଆଇଟମ୍ ଥିବ ଯାଇକି ଏଠି ପିଲେ ବାଇ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଏଠି ବାଇ ନାଉ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ତଳେ ପିଲେ ଏଇ ବାଇ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ 499 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ତମେ ଜିନିଷ କିଣ ସେଇ ବାଇ ନାଉ କହିପାରିବ। ଥରେ ୱାନ୍ସ ପିଲେ ବାଇ ନାଉ କରିସାରିଲା ପରେ 499 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନଲକ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ହେଇଯିବ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ସେଠି ରହିଛି ପିଲେ ସବୁର ପିଡିଏଫ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ସବୁ ଚାପ୍ଟରର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନଲକ୍ ହେଇଯିବ ପିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନଲକ୍ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଚାହିଁବ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିଡିଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାसेସ୍ ତୁମେ ପିଲେ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମର ଲାଇଭ୍ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାसेସ୍ ହୁଏ ଲାଇଭ୍ ହଉଛି ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତାକୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ମୁଁ ପିଲେ ବୁଝେଇବି। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସବୁ ପିଲେ ଆମର ରହିବ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ସିଏସି 2025 ପାଇଁ ଆମର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପିଲେ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହବ ଆପ୍ଲିକେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ପିଲେ ତୁମର ହଉଛି ଫୋନ୍ ପେ ନାହିଁ ଧରାଯାଉ ବା ପେମେଣ୍ଟ ସେଠି କରିପାରୁନ ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କେବେ ଜିନିଷ କିଣିନ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବ ପଇସା ଫୋନ୍ ପେରେ ଯଦି ସେଣ୍ଡ କରିଦେବ ବି ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରି ସାରିଲା ପରେ ପିଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟଟା ପଠେଇଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲା ଦେଖ टेलीग्राम ग्रुप रे चाहे जॉइन करिपारो जदि नुआ अछ चैनल रे पिले सब्सक्राइब करियो। तो पिले सुनो आज आम स्टार्ट करवा रे ऑप्टिक्स तुमर जोटा यूनिट नंबर 6 अछि सेठी हमर पिले ऑप्टिक्स रहिछि एई ऑप्टिक्स टा एक्चुअली पिले दुई भाग रे भाग होइछि गोटे हला पिले रे ऑप्टिक्स आ गोटे हला पिले वेव ऑप्टिक्स ठीक अछि। तो हम आज रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करिया हम कोन कहली बुझियला पिले ऑप्टिक्स हमर रहिछि ऑप्टिक्स टा एक्चुअली बड़ होछि यूनिट टा तुमर प्लस टू सेकंड इयर फिजिक्स रो जदि सबुठु बड़ यूनिट पचारा जी गला सेटा हला पिले ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स दुई प्रकार गोटे हला पिले रे ऑप्टिक्स गोटे हला रे ऑप्टिक्स आ गोटे पिले हला कोन ना वेव ऑप्टिक्स ठीक अछि। तो वेव ऑप्टिक्स आमे पिले परे पढिया आगो अछि हमर रे ऑप्टिक्स पाठडा पिले जोडा हाई स्कूल हमर थिला सेही रिफ्लेक्शन पढा जिवो रिफ्रैक्शन पढा जिवो जोडा थिला आ टिके टिके डिटेल्स रे पढा जिवो किंतु पिले वेव ऑप्टिक्स रा संपूर्ण पिले नुआ ठीक अछि। तो देखो आगे फास्ट आमे बुझिया जे ऑप्टिक्स काहाकू पिले कहवा जाय ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स तो आमे सुनुचे जे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स आमे कहूचे सिलेबस रे भी हमर पिले देइछि आउछि। तो ऑप्टिक्स टा एक्चुअली पिले कोन सुनो ऑप्टिक्स टा हला गोटे फिजिक्स रो ब्रांच जो भला इलेक्ट्रोस्टैटिक पिले गोटे फिजिक्स रो ब्रांच ये करंट इलेक्ट्रिसिटी गोटे ब्रांच मैग्नेटिज्म गोटे ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स गोटे ब्रांच हला सेमीकंडक्टर भी आमे कहूचे ब्रांच। तो ऑप्टिक्स टा पिला हला सेई भलिया गोटे ब्रांच ऑप्टिक्स टा हला फिजिक्स रो गोटे ब्रांच जो ब्रांच रे कि आमे कोन पढिया पिले बा जो ब्रांच टा रे कि आमे साइंस रो एटा हला गोटे ब्रांच बा फिजिक्स रो एटा हला गोटे पिले ब्रांच जो ब्रांच टा कि आमे कोन पढिया ना लाइट विषय रे पढिबा आ लाइट रो डिफरेंट प्रॉपर्टीज विषय रे पढिया। तो लाइट काहाकू कहा जाय आमे समस्त जानिचे बा लाइट रो काम कोन पिले समस्त आमे जानिचे लाइट नथिले कोन हेतांता आमे ता विषय रे भी जानिचे। वर्तमान एई रूम रे मु बसिची ठीक अछि। तो वर्तमान धरा जो करंट चली जिवो बा लाइट बंद हे जिवो लाइट बंद हे गला आ देखा जिवोनी किछि। तो लाइट रो मुख्य कामटा पिले कोन होछि ना लाइट रो मुख्य कामटा आमे जिनिस को डिफरेंट डिफरेंट जिनिस गुडा को देखिया पई आमे व्यवहार करछे। आउ लाइट विषय रे पढिया आउ लाइट रो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज विषय रे पढिया पिले ऑप्टिक्स रे प्रॉपर्टी लाइट रो सार पुनी प्रॉपर्टीज कोन लाइट तो लाइट अछि बोली आमे देखुचे। तो लाइट रो पुनी प्रॉपर्टीज कोन पिले लाइट रो प्रॉपर्टीज विषय रे आमे अल्प अल्प टिके टिके सुनिथिले रिफ्लेक्शन पिले गोटे थिला रिफ्रैक्शन गोटे थिला ठीक अछि। एगुडा आमे जानिचे प्रतिफलन जोटा हाई स्कूल रे थिला पिले मन पकाओ प्रतिफलन प्रतिसरण एठी तुमे नुआ नुआ पुडी पढिबो इंटरफेरेंस गोटे पिले रहिछि डिफ्रैक्शन गोटे रहिछि पोलराइजेशन गोटे रहिछि कोन कहली लाइट रो मुख्यतः पिले पांचटा प्रॉपर्टी हला पांचटा प्रॉपर्टी प्रथमटा पिले हला रिफ्लेक्शन 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 टा कोन प्रतिफलन एगुडा सब पिले मु डिटेल्स रे बुझेइबी। रिफ्लेक्शन दुई नंबरटा पिले हला रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन एडा हला पिले प्रतिसरण रिफ्रैक्शन ठीक अछि। तीन नंबरटा पिले हला इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस तो इंटरफेरेंस तापरे पिले चारि नंबरटा डिफ्रैक्शन 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 हे गला पांच नंबरटा पिले हे गला पोलराइजेशन
तो पोलाराइजेशन पिले शुण এই যে রিফ্লেকশন রিফ্রাকশন আমি তଳ ক্লাসରେ পড়িছে হাই স্কুলে পড়িছে কিন্তু এইগুলা বিষয়ে আমি পড়িনে ইন্টরফেরেন্স হোক বা ডিফ্রাকশন হোক পোলারাইজেশন হোক এগুলা বিষয়ে পড়াইনি তো ঘটনা পিলে কোন হচ্ছে কইল এই যে আমার রিফ্লেকশন আর রিফ্রাকশন এই দুইটা রে অপটিক্স অন্ডরে আসুচি রে অপটিক্স অন্ডরে আসুচি ଆଉ পিলে এই যে তিনটা আসুচি এটা ওয়েব অপটিক্স অন্ডরে আমার আসুচি ওয়েব অপটিক্স ঠিক আছে তো টোটাল মিশি গলে আমি কହୁଛେ তাକୁ অপটিক্স বলি তো লাইট র কেতটা প্রপার্টি হলা তাহলে লাইট র পাঁচটা প্রপার্টি ঠিক আছে গোটে হলা রিফ্লেকশন গোটে ହେଲା ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ ପୋଲାରାଇଜେସନ ଆଗ ନୋଟ ଲେଖିବ ଖାତାରେ ତାପରେ ପିଲେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ହଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ପୁରା ଆଗ ଏଇଠି ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିଲେ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ଯାଇକି ଏଇଠି ପିଡିଏଫ ନୋଟ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏ ପିଡିଏଫ ନୋଟ ସେକ୍ସନ କୁ ଯାଇକି ଆଗ ପିଡିଏଫ ର ନୋଟ ଲେଖିବ ନୋଟ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ପିଲେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ପିଡିଏଫ ନୋଟ ଭିଡିଓ ସବୁ ରହିଛି ଆମର ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ ପିଲେ कौन कहली बुझेगा लाइट रो केतेटा प्रॉपर्टी पिले ना पांचटा प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को आमे पढिबा कोथरे एडा पढिबा रे ऑप्टिक्स रे आ एगुडा पढिबा वेब ऑप्टिक्स रे तो रे ऑप्टिक्स आ वेब ऑप्टिक्स विषय रे भी मु डिफरेंस टा कहूची सुनो रे ऑप्टिक्स रे आमे लाइट को एई भलिया धरा जो रिफ्लेक्शन कथा मु कहूची माने पकाओ एई भलिया डायग्राम पिले सब करा आइतला हमर हाई स्कूल रे एई भलिया गुटे एमती रे देखौतलो रे रे रो ओडियाटा कोन कहले आलोक रो रश्मि तो रे भलिया डायग्राम करके देखले ताको रे ऑप्टिक्स कहजिवो जो आ वेब जो कथा जदि कंसीडर करा जिवो ताको वेब ऑप्टिक्स कहजिवो माने लाइट एज ए वेब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली पिले तो ये वेब विषय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोटे आमर पिले होची चैप्टर रहिची सेपरेट चैप्टर सेटा मु आ गोटे अलग यूनिट रे पढेबी तो वेब विषय जदि आमे आलोचना करिवा लाइट एज ए वेब ताले ताको आमे कहा अंडर नबा ना वेब ऑप्टिक्स अंडर रे नबा ठीक अछि तो आमे कोन लिखिबा देखो ऑप्टिक्स माने कोन देखो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एटा हला गोटे फिजिक्स रो पिले ब्रांच बा साइंस रो गोटे ब्रांच द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइट लाइट विषय रे स्टडी करा जिवो एंड इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज तारो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज विषय पढ़ा जिवो प्रॉपर्टीज कोन कहली पांचटा प्रॉपर्टी कहली पांचटा सारा प्रॉपर्टी पिले पढ़ा जिवो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन थरे थरे एग्जाम रे पड़ी जाए राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ठीक अछि तो पांचटा प्रॉपर्टी लिखि दबो जहा 1.5 मार्क बा 2 मार्क्स थियो पाई जिवो तो देखो लाइट काको काजिवो लाइट आमे सब जानिचे लाइट रो काम सब जानिचे लाइट नथिले पिले देखा जिवो के देखा जिवो टोटल देखा जिवो अंधार घरे कोन देखा जाए देखा जिवो तो मते गोटे कथा कहलो तो सार आमे जिंस देखुचु को भलिया मु धरा जो कहली तुमको पिले एटा मोबाइलटा एठी अछि तो ए मोबाइलटा एठी अछि बोली मु जानुची को भलिया मोबाइलटा देखुची एठी को भलिया ना कथा सिंपल ना एठी लाइट जोडुची एठी लाइट जो जोडुची लाइट आसिकी पिले ए मोबाइल रे पडुची मोबाइल रे पडी साला पर आखि आखिरे आसिकी पिले पडुची देले आमे ए जिंसटा को देखि परुचे तो एटा तो सिंपल कथा एटा हला सिंपल कथा लाइट एठी पडुची बोली आमे ए जिंसटा को पिले देखि परुचु जदि लाइट एठी पडिबोनी ताले सिंपल आमे देखि परिबोनी तो कथा होची मोर एठी क्वेश्चन हला एटा पिले देखो এইটা এটা ব্লু কলর বলি মু জানুছি কোভলিয়া এটা ব্লু কলর কোন পাই দেখা হচ্ছে এই যে এই পেনটা দেখুছ এই যে পেন র এই রবরটা দেখুছ এটা ব্লু কলর বলি মু জানুছি কোভলিয়া না স্যার সিম্পল এটা ব্লু কলর মরা হইছে আর ব্লু দেখা যাবনি পিলা শুনো এটা তো ছোট পিলা বি কইদব যে এটা ব্লু কলর ଅଛି বলি ব্লু কলর দেখা হচ্ছে মু কই এটা ইয়েলো কলর কোন পাই দেখা হচ্ছে এটা ইয়েলো কলর কোন পাই দেখা হচ্ছে না স্যার এটা ইয়েলো কলর ଅଛି বলি ইয়েলো দেখা হচ্ছে সিম্পল এটা গ্রিন কোন পাই দেখা হচ্ছে এটা গ্রিন কোন পাই দেখা হচ্ছে এটা না স্যার এটা গ্রিন কলর দিয়া হইছে বলি গ্রিন দেখা হচ্ছে দেখো পিলা এটা ছোট পিলা বি কহিবো এটা গ্রিন কলর দিয়া হইছে বলি গ্রিন দেখা হচ্ছে কিন্তু ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ ହିସାବରେ କଣ ବୁଝିବା ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିମ୍ପଲ ହଉଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟା ରେଡ୍ କଣ ପାଇଁ ଦେଖା ହଉଛି ରେଡ୍ କଲର କଣ ପାଇଁ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ଦେଖ ସିମ୍ପଲ କଥା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଆମର କେତେଟା କଲର ପିଲେ ଅଛି କହିଲ ଆମର ସାତଟା କଲର ପିଲେ ଅଛି ଆମେ ଗୁଡା ଲୋୟର କ୍ଲାସରେ ପଢିଛେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଢିବୁ ବି ଭି ଆଇ ବି ଜି ୱାଇ ଓ आर ठीक अच्छे भायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड बाघ निश हना ला एति कलर अच्छी तो व्हाइट लाइट सूर्य किरण रु जतले लाइट टा आसी पडुची मंदार फूल उपरे लाइट जतले आसी पडुची सातटा सारा कलर पडुची व्हाइट लाइट पडुची माने सातटा सारा कलर पडुची किंतु भगवान एभलिया तयारी करछन्ती मंदार फूलटा को से कोन करूची ना सब गुडा कलर को एब्जॉर्ब कर दउची माने कोन शोषण कर रखुची पाखर रखि दउची किंतु रेड टा को पारुनी जेहेतु रेड कलर टा को से पिले एब्जॉर्ब करि पारुनी ताले कोन होची से रेड कलर टा सूर्य किरण आसला सातटा सारा कलर किंतु रेड कलर टाକୁ से एब्जॉर्ब करि पारुनी बोली रेड कलर टा सेठी बाजी की फेरी आसुची तुम आखि को जदी रेड कलर टा आसीबो तुम ता कोन देखिबो रेड रेड बोली देखिबो से भलिया एटा ग्रीन कलर कोन पई देखाउची ना सूर्य किरण रे जो धरे जो बा व्हाइट लाइट रे हम कहबा रूम रे व्हाइट लाइट जळुची व्हाइट लाइट रे सातटा सारा कलर अछि सातटा सारा कलर रू कोन होची ना सब गुडा को एब्जॉर्ब कर नउची केवल ग्रीन टाକୁ पारुनी तेणु एठू ग्रीन कलर टा आसी हम आइ रे बाजुची कोन आखिरे बाजुची तेणु मते एटा देखाउची कोन ना ग्रीन कलर बोली पिले
देखा जाउची हला। तो एटा हला सिंपल कथा। आ वर्तमान मते को चले व्हाइट कलर कोन पय देखा जीवो ना, एटा सिंपल म धरा जो देखौची एटा कागजटा, ए कागजटा व्हाइट कोन पय देखाउची तुमे मते वर्तमान निजे चिंता करके कुहो। व्हाइट एथि पय देखा होउची जे व्हाइट कलर जळुची बल्ब, बल्बटा जळुची व्हाइट कलर आसिके एठी पडुची। तो ये टोटल लाइट टा कोन करची ना रिफ्लेक्ट कर दोची हला। टोटल रिफ्लेक्ट कर दोची बोली कोन देखा होउची ना, एटा को व्हाइट कलर देखा होउची, एटा व्हाइट देखा होउची। जदि पिले एठी एई कागजटा ऊपरे धरा जो ग्रीन कलर लाइट पकेइबा ताले एटा ग्रीन देखा जिवो। जिनसटा बुझ कोन मु कहूची, एई रूम टाकू मु होउची व्हाइट लाइट टाकू बंद कर देकी धरा जो एई रूम रे गोटे ग्रीन कलर बल्ब लगेबी, ताले ग्रीन लाइट एठी आसी पड़िबो। ग्रीन लाइट आसी एठी पड़ले कोन हबो, एठू ग्रीन लाइट टा रिफ्लेक्ट की जिवो, मते कागजटा ग्रीन देखा जिवो। यात्रा रे देखिचो पिले, यात्रा रे धळा कलर ड्रेस पिंधि के आसीथिबे, तो होउची एई एई गोटे कोणरू पड़िबो रेड कलर लाइट, तो जे होउची हीरो बा हीरोइन दिबो पूरा रेड कलर देखा जिवो। गोटे साइड रो ग्रीन कलर लाइट पड़िबो, ताकू पूरा ग्रीन देखा जिवो। गोटे साइड रो ब्लू कलर लाइट पड़िबो, ताकू पूरा ब्लू कलर देखा जिवो। ठीक अछि। तो वर्तमान मते पिले तुमे को गोटे जिंस ब्लैक केतेले देखा जिवो। गोटे जिंस एई जो पेनटा देखुछो, एई पेनटा ब्लैक केतेले देखा जिवो, बा मु एई जो टी शर्ट टा पिनछि एटा ब्लैक केतेले देखा जिवो। यार आंसर टा पिले तुमे कमेंट बॉक्स रे दबो। ब्लैक गोटे बॉडी केतेले ब्लैक कलर रो देखा जिवो। ओके। तो देखो आमे कोन कहिया ना ऑप्टिक्स को आकु आजीव बुझीला। पहले ऑप्टिक्स ला ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइट आउट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो लाइट को आकु आजीव कहली द एजेंट व्हिच स्टिमुलेट साइट एंड मेक्स थिंग विजिबल। जे कि द एजेंट एटा लाइट टा गोटे हला जिंस, जो जिंसटा कोन करची स्टिमुलस करची साइट को, स्टिमुलस करची साइट को माने दृष्टि शक्ति को हम स्टिमुलेट करची, देखिबारे साहाय्य करची आ कोन एंड मेक्स थिंग विजिबल। आ ये अछि बोली कोन होची ना जिंस गुडा को हम देखि परचू, मेक्स थिंग विजिबल ताकू को आजीव कोन लाइट को आजीव बोले। ठीक अछि। तो देखो नेक्स्ट आमर आसला सोर्स। तो लाइट कोठू बाहरुची ताकू पिले सोर्स को आजीव। सोर्स मोर ओडियाटा कोन पिले उत्स। उत्स माने हला जोठू लाइट बाहरुची, जो भले आमे कहूचे ए होची सूर्य हला सकल शक्तिर आधार, सूर्य पखरु लाइट आछी तो सूर्य को आजीव सोर्स। से भला तारारु भी लाइट आछी तो तारा को भी को आजीव, स्टार को भी को आजीव सोर्स को आजीव। गोटे मोमबत्ती जळुची मोमबत्ती टाकू भी कुहाजिव सोर्स। एठी हमर बल्ब गुडा लागि जे बल्ब गुडा को भी कुहाजिव कोन सोर्स बोली कुहाजिव। जोठू पिले लाइट बाहरुची ताकू कुहाजिव सोर्स। जो भला पानी झरणा जोठू आछी हेडो सोर्स को आछी उत्स माने जोठू आसुची बाहरुची। तो द बॉडी व्हिच एमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन, द बॉडी व्हिच एमिट्स, एमिट्स माने पिले बाहरिबा। ठीक अछि। जो बॉडी रु लाइट एमिट हुए बाहरे ताकू ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन तो बाहरे ना लाइट बल्ब बल्बटा जळुची माने सब डायरेक्शन लाइट जाउची। ठीक अछि। तो ताकू कुहाजिव कोन पिले लाइट बोली सोर्स बोली पिले कुहाजिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, दुई प्रकार सोर्स अछि। गोटे हला पिले सेल्फ लुमिनस, आ गोटे हला पिले नॉन लुमिनस। सेल्फ लुमिनस माने जो सोर्स रो पिले निजरो आलोक अछि ताकू कुहाजिव कोन कहलो सेल्फ लुमिनस सोर्स बोली कुहाजिव। निजरो आलोक अछि माने कोन कहलो, से तमे एगुडा छोट क्लास रे पढिछो जे सूर्यर निजरो आलोक अछि किंतु चंद्र जह्नमामुर हमर निजरो आलोक नाही। ठीक अछि। आमे एगुडा सब पढिछे। तो जह्न चाल चंद्र को चंद्र लाइट कोठू आसुची ना होची सूर्य पाखरु। एटा देखो पिले एटा सूर्य, एठी सामना रे धरा जो एठी एठी रहला हमर चंद्र। तो आमे पृथ्वी देखो बुझौची, एटा हला पिले सूर्य हला, एटा हला हमर सूर्य। ठीक अछि। तो एटा पिले धरा जाऊ, एटा पिले धरा जाऊ चंद्र। एटा हला जह्न मामू, एटा मून, मु एम लिखि देली हां। एटा हला धरा जाऊ अर्थ, एटा धरा जाऊ अर्थ, एटा अर्थ। तो एठी सूर्य किरण आसी पडिला, एठी सूर्य किरण आसी पडला परे हमर अर्थ रे आसी पडुची। डायरेक्ट डायरेक्ट नाही, हमर सूर्य किरण सेटु आसी पडला देखि अर्थ रे पडुची। तेणु हमको कोन एटा एटी यार निजर आलोक नाही, ये अन्यर आलोक रे आलोकित आसिक लाइट एठी पडुची। तो सेल्फ लुमिनस माने कोन जहार निजर आलोक अछि ताकू पिले कुआजिव कोन होची सेल्फ लुमिनस बोली कुआजिव। द सोर्स व्हिच पोजेसेस POSS ESS yes। ठीक अछि। द सोर्स व्हिच पोजेसेस लाइट ऑफ इट्स ओन, जहार निजर आलोक अछि ताकू कुआजिव सेल्फ लुमिनस। जो भलिया कि एग्जांपल हला सन हला सूर्य, स्टार जते सब ये अछंती स्टार माने तमरो तारा गुडा अछंती, कैंडल हला मोमबत्ती हला, इलेक्ट्रिक आर्क पिले है आर्क आर्क इलेक्ट्रिक आर्क माने कोन कहलो ए जो घड़घड़ी घड़घड़ी होची मेघ मेघ जेतले धक्का होची आसुची ना बिजुली मारुची, तो इलेक्ट्रिक आर्क बिजुली आमे कहि परिबा तार निजर आलोक अछि ताकू कहजिबो सेल्फ लुमिनस। तो एग्जाम रे क्वेश्चन को भलिया पडिबो, से कहितबो डायरेक्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ लुमिनस सोर्स लिखि दबो। सन स्टार जोटा हो लिखिबो, कैंडल मोमबत्ती ये भी निजर आलोक अछि, निजे जळुची दियासिल मार देले निजे जळुची, निजर आलोक अछि। तो नॉन लुमिनस पिले कोन, नॉन लुमिनस कोन ना जहार निजर आलोक नाही। द सोर्स व्हिच डज नॉट पोजेसेस डज नॉट अछि माने पोजेस हो पिले पोजेसेस होबनी। द सोर्स व्हिच डज नॉट ही डज नॉट ईट स्वेगिड, ही डज नॉट ईट वे।
ଦ ସୋର୍ସ ସୁଇଚ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖା ଯାଇନି ସତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ରହିବ ନା ନାହିଁ ଯେ ଟେନ୍ସ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦ ସୋର୍ସ ସୁଇଚ ଡାଜ ନଟ୍ ପଜେସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଅନ୍ ଅନ୍ ମାନେ ନିଜର ପିଲା ହେଲା ଯାହାର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲା କଣ ନନ୍ ଲୁମିନସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଚେୟାର ହେଲା ମୁନ ହେଲା ଟେବୁଲ ହେଲା ଦେଖ ତମେ କହିବ ଚେୟାର ଟା କଣ ସୋର୍ସ ଦେଖ ପିଲା ସିମ୍ପଲ କଥା ତମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଟା ଦେଖୁଛ ଏଇ ମୋବାଇଲଟାରେ କଣ ହଉଛି ଲାଇଟ୍ ଆସିକି ଏଠି ପଡୁଛି ଏଇଠି ପଡିଲା ପରେ ମୋ ଆଖିରେ ଆସିକି ପଡୁଛି ନା ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ଆସିକି ପଡୁଛି ଏ ପାଣି ବୋଟଲଟା ଧରାଯାଉ ଚିନ୍ତା କର ଏଇ ପାଣି ବୋଟଲଟା ହେଲା ଏଇ ପାଣି ବୋଟଲଟାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ପାଣି ବୋଟଲଟା କୋଉ ଭଳିଆ ନା ଲାଇଟ୍ ଆସିକି ଏଠି ପଡୁଛି ପାଣି ବୋଟଲରେ ପଡିଲେ ମୋ ଆଖିରେ ଆସିକି ଏଇଠୁ ଲାଇଟ୍ ଆସିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକି ମୋ ଆଖିରେ ପଡୁଛି ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ନା ସେଇଠୁ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି। ଆରେ ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୁନରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏଇ ପାଣି ବୋଟଲଟା ବି ତ ସେଇ ଭଳିଆ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ମୁନରେ ଆସିକି ଲାଇଟ୍ ପଡୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିକି ଲାଇଟ୍ ପଡୁଛି ତମେ ଚନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ଦେଖୁଛ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କୋଉ ଭଳିଆ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କୋଉ ଭଳିଆ ନା ସେଇଠୁ ଲାଇଟ୍ ଆସିକି ପଡୁଛି ବୋଲି ତାପରେ ଆଖିରେ ଆସିକି ପଡୁଛି ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମତେ ଦେଖାଉଛି ପାଣି ବୋଟଲଟାକୁ ମତେ ଦେଖାଉଛି ତେଣୁ ୟାର ବି ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ ସେଠି ଆସି ସେଠୁ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ଉପରୁ ଲାଇଟଟା ଆସୁଛି ସେଠୁ ଲାଇଟ୍ ଆସିକି ଏଠି ପଡୁଛି ପଡିଲା ପରେ ମୋ ଆଖିରେ ଏଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଆ ବି ହବ ନନ୍ ଲୁମିନସ୍ ସେଇଭଳିଆ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ବହି ଖାତା ସବୁ କଣ ନନ୍ ଲୁମିନସ୍ ହବ ମୁନ୍ ଟା ବି କଣ ହବ ପିଲା ନନ୍ ଲୁମିନସ୍ ହବ ଚନ୍ଦ୍ର ମାମୁ ଜନ ମାମୁ ସେ ବି ହବ ନନ୍ ଲୁମିନସ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ହେଇଗଲା ପିଲା ଆଉ କଣ କଣ ପଢା ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଅପଟିକ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯିବ କୁହାଗଲା ତାପରେ ଲାଇଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯିବ କୁହାଗଲା ତାପରେ ସୋର୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯିବ କୁହାଗଲା ସୋର୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲା ନା ସେଲ୍ଫ ଲୁମିନସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ଲୁମିନସ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଦେଖ ମିଡିୟମ ମିଡିୟମ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଥ୍ରୋରେ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ମିଡିୟମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଥ୍ରୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଯୋଉ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି ସେଇ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ପିଲେ ମିଡିୟମ କୁହାଯିବ ଜେନେରାଲି ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଓଡିଆରେ ମାଧ୍ୟମ ଦେयर ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମିଡିୟମ ତିନି ପ୍ରକାର ମିଡିୟମ ପିଲେ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ମିଡିୟମ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ମିଡିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ କଣ ହେଲା କହିଲ ଅପାକ ମିଡିୟମ ତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ର ଓଡିଆଟା କଣ ପିଲେ ପୁରା ମୁଁ ଲେଖିବି ଦେଇଛି ସିମ୍ପଲ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ର ଓଡିଆଟା ପିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କାଚ ହେଲା ସେଟା ହେଲା କାଚଟା ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଟା କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ତିନି ଚାରି ଥର କହିବ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଟା ପିଲା ହେଲା କଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ କଣ ତେଲିଆ କାଗଜ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଏଇଠି କାଗଜଟା ଧରାଯାଉ ତେଲ ପକେଇଦେଲ ତାହେଲେ ତେଲିଆ କାଗଜ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ କୁ ଏପୋର୍ଟ କରିକି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ କଣ ପାରେଇବ ଅଧା ଅଧା ଦେଖାଯିବ ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡା ଚିନ୍ତା କର ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡା ସେ ବି ହବ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ମିଡିୟମ ଆଉ ଅପାକଟା କଣ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ଏଇ କାନ୍ଥଟା ଯୋଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଥ ଅଛି ଏଇ କାନ୍ଥ ସେପଟରେ କଣ ଅଛି ମତେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉନି ତେଣୁ ସିଏ ଗଲା ଅପାକ ମିଡିୟମ ଠିକ ଅଛି ତ ପିଲା ଦେଖ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ମିଡିୟମର ଡେଫିନେସନ କଣ ଲେଖିବା ଦ ମିଡିୟମ ଥ୍ରୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ଇଜିଲି ଯୋଉ ମିଡିୟମ ଥ୍ରୋରେ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ ଇଜିଲି ଦେଖ ପିଲେ ପୁରା ଅପଟିକ୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢେଇବି ପୁରା ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢେଇବି ପିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପୁରା ବେସ୍ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯିଏ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ପଢିଥିଲ ବା ପଢିନ ଭୁଲି ବି ଯାଇଛ ଟୋଟାଲ କିଛି ବି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ତଥାପି ଟିକେ ଏତିକି ଟିକେ ବି ପିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବନି ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇଦେବି ଅପଟିକ୍ସ ଠିକ ଅଛି ନା ମିଡିୟମ ଥ୍ରୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ଇଜିଲି ଯୋଉ ମିଡିୟମ ଥ୍ରୋରେ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବାକି କଥା ହଉଛି କଣ କହିଲ ଭିଡିଓଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନୋଟ୍ ତ ଲେଖିଥିବ ଭିଡିଓଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନୋଟ୍ଟାକୁ ଥରେ ପିଲେ ରିଡିଂ ମାରିଦବ ରିଡିଂ ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉଠି ବାଇଚାନ୍ସ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ପିଲା ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖିଦବ ତଥାପି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମତେ ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିପାରିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲେ ପଚାରି ପାରିବ ଏଇଠି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ପିଲା ଏଇଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ ବା ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିପାରିବ 9090171794 ଠିକ ଅଛି ତ କଥା ହଉଛି ଦେଖ ଦ ମିଡିୟମ ଥ୍ରୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ଇଜିଲି ଯୋଉ ମିଡିୟମ ଥ୍ରୋରେ ଲାଇଟ୍ ଇଜିଲି ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ମିଡିୟମ ଯୋଉ ଭଳିଆ କି ହେଲା ଗ୍ଲାସ ହେଲା ୱାଟର ହେଲା ଏଗୁଡାକୁ କୁହାଯିବ କଣ ପିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ମିଡିୟମ ବୋଲି କୁହାଯିବ କାଚ ଗ୍ଲାସଟା ହେଲା କଣ କାଚ ହଉଛି ୱାଟର ହେଲା ପାଣି ପାଣି ପୁରା ସଫା ପାଣି ତୁମେ କହିବ ସାର୍ କାଦୁଅ ପାଣି ୱାଟର ମାନେ ଏଚ ଟୁ ଓ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ପିଓର ହେଲା କି କାଦୁଅ ପାଣି ନୁହଁ ତାପରେ ପିଲେ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ମିଡିୟମ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଟା କଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ କଣ ଅଧା ଅଧା ଯାଉଥିବ ଅଧା ଅଧା ରହୁଥିବ ଦ ମିଡିୟମ ଥ୍ରୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ପାର୍ସିଆଲି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଯୋଉଗୁଡା ଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ମିଡିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ତ ଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା ଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ୍ ହେଲା ଅଏଲି ପେପର ହେଲା ତେଲିଆ କାଗଜ ଏଗୁଡା ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ମିଡିୟମ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରିବ ଯେ ହଉଛି ଅଏଲି ପେପରଟା କାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କୋଉ ମିଡିୟମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ନା ଅପାକ ମିଡିୟମ ଠିକ ଅଛି ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ହବ ଅପାକଟା ହେଲା ପିଲେ କଣ ଅପାକଟା ହେଲା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମଟା କଣ ଦ ମିଡିୟମ ଥ୍ରୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ଇଜ କଲ୍ଡ ଅପାକ ମିଡିୟମ ଯାହା ଥ୍ରୋରେ କି ଲାଇଟ୍ ପିଲେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାନ୍ଥ ହେଲା ଟେବୁଲ ହେଲା କାଠ ହେଲା ଏଗୁଡା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଲାଇଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ଯାଇପାରିବ କି ଯାଇପାରିବନି ତାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲେ ଅପାକ ମିଡିୟମ କାଠ ହେଲା ଆଇରନ୍ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ ୱାଲ ଏଗୁଡା ହେଲା ପିଲେ ସବୁ କଣ
opaque medium तापर देखो पिले देखो इंट्रोडक्शन क्लास टिके आमे स्पीड रे जिवा नेक्स्ट अछि हमर देखो पिले रे का को आजिबो रे रो ओडियाटा पिले हला रश्मि रश्मि माने कोन कहलो लाइट एक्चुअली जो रास्ता रे ट्रैवल करे सिंपल मन रखि दियो लाइट मु जो गुडा एग्जाम रे क्वेश्चन पडिबो एका थरे कहि जिबी 1 मार्क गुडा 2 मार्क गुडा 3 मार्क गुडा लॉन्ग क्वेश्चन गुडा सब गुडा क्लास सब क्लास रे मु कहि जिबी काउंसिल पाई एग्जाम दृष्टि को गुडा केते इंपोर्टेंट सब कहि पिले जिबी ठीक अछि तो देखो रे क्या कह रे माने पिले हला कोन ना लाइटा जो रास्ता रे ट्रैवल करछि ताकू पिले रे कह ठीक अछि एठी पिले बल्बटा जळुछि एठी बल्बटा जळुछि ए जो बल्बटा जळुछि एठी जळुछि तुमे एठी छिड़ा आइछो लाइट एमदी स्ट्रेट जाय ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ ଏଇ ଏଇଟା କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ରେ ପିଲେ ଏଇଟା କଣ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ରେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏଟା ଗୋଟେ ରେ କୁହାଯିବ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟାରେ ପିଲେ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ କରେ ସିମ୍ପଲ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ରେ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ପାଥ along which light travels is called ରେ ରେ କୁ କୋଉ ଭଳିଆ କରା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଗୋଟେ ସିଧାକାର ଲଗେଇଦବ ଗୋଟେ ଏରୋ ଠିକ ଅଛି ଲଗେଇଦେଲା ଗୋଟେ ଏରୋ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପିଲେ କଣ ରେ ବୋଲି କୁହାଯିବ बीम क्या कुहाଯିବ ଯଦି ଗୁଡାଏ ରେ ହେଇଗଲା ତାକୁ କୁହାଯିବ beam a number of rays combined together is called beam ଯଦି ଗୁଡାଏ number of ray ଆମେ ଡ୍ର କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେ ହେଇଗଲା 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 ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଶି ଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା beam ଆରେ ବାବୁ ଶୁଣ ପ୍ରକୃତରେ ନା ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି ରେ ରେ ଟା କଣ ଜାଣି ହବ ଏଟା ଇମାଜିନାରୀ ପିଲେ ବୁଝିଲ ନା ନହେଲେ କହିବ ସାର୍ ରେ ତ ଜଣା ପଡୁନି ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଟା ଜଳୁଛି ଆପଣ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ତୀର ଆସୁଛି ତୀର 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 ଏର ଏମିତି ତୀର ଆସିକି ଏଠି ବାଜିଲା ସେଇଟା ସାର୍ ରେ ନା ଏଟା ଇମାଜିନାରୀ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟାରେ ଆସୁଛି ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ରେ ବୋଲି କହିବା ଆଉ ଯଦି ଗୁଡାଏ ରେ ଆସୁଛି ମାନେ ମୋଟାରେ ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ କନସିଡର କରିପାରିବ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ହେଲା ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍କେଟରୁ କିଣୁଛ ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡା ସେଗୁଡା କଥା ଚିନ୍ତା କର ପଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ସରୁରେ ବହୁତ ଯାଉଛି ନା ଲାଇଟ୍ ଟା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରେ ଟା ଯାଉଛି ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେ ଟା ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କନସିଡର କରିପାରିବା ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଟା ମୋଟାରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ କହିବା ଯେ ପୁରା ଗୋଟେ ବିମ୍ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରେ ମିଶି ହେଇଛି ଗୋଟେ ବିମ୍ ଅଛି ଶକ୍ତିମାନ ଦେଖିଛ ଶକ୍ତିମାନ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଶକ୍ତିମାନ ଟିଭିରେ ଆସୁଥିଲା ରବିବାରକୁ ରବିବାର ଶକ୍ତିମାନ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ରବିବାର ହେଲା ମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସେଦିନ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଜି ଦଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଜି ଦଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କଣ ଦଉଥିଲା କହିଲ ଶକ୍ତିମାନ ଦଉଥିଲା ଜୁନିୟର ଜିଟା ଶନିବାର ଦଉଥିଲା ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ଟା ରବିବାର ଦଉଥିଲା ଆଉ ଜୁନିୟର ଜି ଶନିବାର ଦଉଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ପିଲେ ହେଇଯାଏ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ପରେ ମୋ ଫାଷ୍ଟ କାମଟା ହେଲା ଘରକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ଆଉ ଜୁନିୟର ଜିଟା ଦେଖିବି 12ଟା ବେଳକୁ ଜୁନିୟର ଜି ଦଉଥିଲା ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ଦଉଥିଲା ସେଇ ଶକ୍ତିମାନ ବି ସେଇ ଦିପଟ ଟାଇମ ରେ ଦଉଥିଲା ଶକ୍ତିମାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ଖଣ୍ଡା ମାନେ କଣ କହିଲ ଗୋଟେ ସୁଇଚ ମାରିଦେଲେ ସେ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡଟା ହଉଛି କୋଉ ଭଳିଆ କହିଲ ହଉଛି ଆକାଶରେ ଧରା ଯୋଉ କୁହୁଡି ଅଛି ବା ରାତିରେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଟର୍ଚ ଆଣିକି ମାରିବ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବ ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟାରେ ଲାଇଟ୍ ଟା ଯାଉଥିବ ନା ଏତେ ମୋଟାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ହେଲା ସେଟାକୁ ତମେ କନସିଡର କରିପାରିବ ଗୋଟେ ବିମ୍ ବୋଲି ସେଟାକୁ କନସିଡର କରିପାରିବ ପିଲା କଣ କହିଲ ବିମ୍ ଶକ୍ତିମାନ ସେଟା ଥିଲା ଚିକ୍ 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 ମାରୁଥିଲା ହେଲା ତ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଣ ବିମ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର କଣ କହିଲ ପେନସିଲ ପେନସିଲ କାହାକୁ କୁହାଯିବ କହିଲ କଣ କହିଲ ନା ଗୋଟେ ବିମ୍ ର ନେରୋ ପାର୍ଟ ବିମ୍ ର ନେରୋ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ବିମ୍ ଟା ଗୁଡାଏ ବିମ୍ ବିମ୍ ର ନେରୋ ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପେନସିଲ ପେନସିଲ ଯୋଉ ଲେଖୁଛ ପେନସିଲ ନୁହଁ ଏଚ ବି ପେନସିଲ ଅପ୍ସରା ପେନସିଲ ସେ ପେନସିଲ ନୁହଁ ଗୋଟେ ବିମ୍ ର ସରୁ ପାଟଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ପେନସିଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଲେ ରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଲେ ରେ ତାହେଲେ ବିମ୍ ଟା କଣ ଆପଣ 1 2 3 4 5 6 7 ସାର୍ ସାତଟା ଦେଲେ ବୋଧେ ବିମ୍ କୁହାଯିବ ତିନିଟା ଦେଲେ ବୋଧେ ପେନସିଲ କୁହାଯିବ ବାବୁ ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ହଉଛି ତିନିଟା ଦେଲେ ପେନସିଲ କୁହାଯିବ ସାତଟା ଦେଲେ ବିମ୍ କୁହାଯିବ ସେଭଳିଆ ନୁହଁ ରେ ଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ ରେ ଟା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଏଟା ହେଲା ରେ କିନ୍ତୁ ବିମ୍ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କରିବ ଏଠୁ ସରୁ ହବ ପିଲା ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଏଠୁ ସରୁ ହବ ଏଇଟା ତ ପେନସିଲ ଟା କଣ ନା ବିମ୍ ର ଅଳ୍ପ ଅଂଶଟାକୁ କୁହାଯିବ ପେନସିଲ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିଲେ ଦେଖ ଘର ଆମର ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ବିମ୍ ତିଆରି କରା ହଉନି କି ବିମ୍ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ ଦିଆ ହଉଛି ରୋଡ ରୋଡ ଦେଇ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋଡ ଦିଆ ହଉଛି ରୋଡ ଦେଲା ପରେ ମୋଟା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ବିମ୍ ବୋଲି କୁହାହଉଛି ଘରର ପିଲର କୁହାହଉଛି ବା ବିମ୍ ବୋଲି କୁହାହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ତ ପେନସିଲ ଟା କଣ ବୁଝିଲା ନା ବିମ୍ ର ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଂଶକୁ କୁହାଯିବ ଏ ନେରୋ ମାନେ ସରୁ ଏ ନେରୋ ବିମ୍ ଅଫ ରେ ଇଜ କଲ୍ଡ କଣ ପେନସିଲ ବୋଲି ତାକୁ ପିଲେ କୁହାଯିବ ଦେୟାର ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପେନସିଲ ପେନସିଲ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ହେଲା ତ ମନେ ରଖିବ पेंसिल तीन प्रकार अच्छी गोटे है कन्भर्जेंट पेंसिल गोटे डाइभर्जेंट पेंसिल गोटे पार्लाल पेंसिल ठीक अच्छे तो कन्भर्जेंट पेंसिल टा कौन कन्भर्जेंट पेंसिल पिले है ना एगुड़ा आम नेक्स्ट क्लास पिले पढ़िया बेसी गलानी वीडियो लंबा हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझे तुमको कौन पढ़ेबी ना पेंसिल पाखु पिले स्टार्ट करी कन्भर्जेंट पेंसिल डाइभर्जेंट पेंसिल और पार्लाल पेंसिल तापर आम आरंभ करिया कौन रिफ्लेक्शन आरंभ करिया मु जो भाया कहली पिले एका थरे मु शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब कही जी कॉलेज रे तापर तुम इंटरनाल भी होची तेणु इंटरनाल एग्जाम पाई भी कोगुड़ा इंपोर्टेंट सेगुड़ा भी आम आलोचना करी आम जीवा ठीक अच्छे तो देखा हम नेक्स्ट क्लास रे जदि चैनल ले पिले नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब करिवो आउ जदि आमर टेलीग्राम ग्रुप रे तुम जॉइन करिया पई चाहिबो ता लिंक भी पिले मु देदेवी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जाइए टेलीग्राम पिले जॉइन करिवो
आउ जदि वीडियो को सब्सक्राइब करियो ता सहित पिले कौन करियो कहलो एठी गोटे बेल नोटिफिकेशन अछि सेठी क्लिक कर दले देले वीडियो आसिला माने संगे संगे पिले तुम पाखु नोटिफिकेशन चल जाओ। बहुत पिला कहउछन्ती वीडियो सर आसुनी, वीडियो मु रेगुलर देबी, रेगुलर दउची किंतु कहउछन्ती जे आसु नाही बोली पिले। तेणु एठी गोटे बेल आइकन अछि जोड़ा घंटी बाजिला माने स्कूल रे बेल बाजिला माने जणा पड़ी जे छुट्टी होला बोली। ठीक अछि, तो देखिया आपण देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।